Si no hablas porque estoy muriéndome, de verdad. Me dio un exceso de estornudos ahorita. Se nota que estoy gripado. Pero aquí vamos. Al final solo voy a hablar con dos. Acá. Commander, I'm glad to see you're okay. Losing Jenkins was hard on the crew, and I'm glad we didn't lose you too. Things were pretty rough down there. Yeah, you never get used to seeing dead civilians. It doesn't seem right somehow. But at least you stopped Saren from wiping out the whole colony. Dead Marines, dead colonists, and in the end, we still didn't get that beacon. Maybe you're right. Things went bad, real bad. I still can't believe we lost Jenkins. Bruh. There's nothing we could have done to save him. No, I know that, but I don't have to like it. It's been a hell of a shakedown, Cruz. Our first mission ends with one Spectre killing another. The Citadel Council's not gonna be happy about that. Probably use it to lever more concessions out of the Alliance. There's something big coming. I don't want anyone messing it up. You read me, Lieutenant? 5 by 5, ma'am. Is there anything else before we head ashore? Keep your concerns in check. You don't want to get a rep for questioning orders. Aye, aye, ma'am. Sí, soy rebelde. Okay. Yes, Commander? Is there something you need? How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with exotic adventure. I wanted to travel the stars, tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Turns out military life isn't quite as romantic as I'd imagined. But humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse, and the Alliance always needs good doctors. So I stayed on to do my part. Ever think you made the wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth, or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. What do you know about Captain Anderson? I've served with him for a few tours now. He knows when to let things slide and when to crack the whip. The crew knows he's seen pretty much anything they'll ever run into. And he cares about the people under his command. How well do you know the Lieutenant? I'd never worked with him before this mission. But he has an impressive service record, over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. What does that have to do with it? Well, most biotics now use the L3 implants. Lieutenant Alenko was wired with the old L2 configuration. Sometimes there are complications. What kind of complications? Severe mental disabilities, insanity, crippling physical pain. There's a long list of horrific side effects. Caden's lucky. He just gets migraines. Pues la verdad que no es tan fácil. Esos implantes se supone que son como que para los bióticos. Los bióticos son esos que pueden usar telequinesis, disparar como que ondas de choque, recuperar escudos, etcétera. Pero al usar esos implantes son los efectos secundarios que se mencionan. Y pues de hecho hay varios personajes dentro de toda la saga que vas a ver que se vuelven inestables por lo mismo. I should go. Y otros mueren. Goodbye, Commander. After what happened to Jenkins, the crew could use some good news. They'll be glad to hear you're okay. You're not assigned to this ship. Captain Anderson had me transferred to his command. Must have figured I knew what I was doing. You have a problem with me, Chief? You questioned my competence through the entire mission. Best way to stop that is to show me you're competent. But I don't remember inviting you to come back to the ship with us. You didn't. Captain Anderson did. I think we got off on the wrong foot, Williams. Maybe we could start again. I'm not one to hold a grudge. I think we're all looking to put Eden Prime behind us. Things were pretty rough down there. Are you okay? I've seen friends die before. Comes with being a Marine. But to see my whole unit wiped out,
And you never get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't shown up. Dead Marines, dead colonists. And in the end, we still didn't get that beacon. You saved a lot of lives, Commander. It might be hard to keep that in perspective with what happened to Jenkins. I'm not looking for a shoulder to cry on, Williams. Just stay focused on your job. Understood, ma'am. Bruh. No voy a negar que nunca he sido fan de ella. Luego se ve que es como que, dejándolo simple, que no es boba. Entonces, bueno. Go speak to Joker when you're ready. Tell him to bring the Normandy into dock. Al final, eso es un pequeño spoiler, pero ok, no hay nada acá. Creo que había un códice o algo aquí. Pues no. Al final, el personaje lo mejoran, por decirlo así. Ya como que recapacita Justin. Y me agrada más. Pero en sí no soy fan, la verdad. Ese es el puente, ¿verdad? Sí, ok. Antes de ir allá voy a bajar. No sé qué hay allá abajo. Eso, elevadores. Era un clásico de este juego. Ojo. Shame about Jenkins, Commander. Shame about Jenkins. Ah, es Adams, ok. Y pues sí. Hey, Commander. Hola. Looking for some extra supplies before you head out? Ah, suministros. What have you got? Whatever you want. Armor, weapons, mods. It's not standard Alliance issue, but that's not necessarily a bad thing. Well, as long as you don't mind paying for it. Why should I pay you for my weapons and armor? My stuff doesn't come from the Alliance. I have to purchase it myself, and it's not cheap. Hell, the licenses alone have set me back more than I'd like. But no licenses, no goods. Without the goods, I'm out of a job. What are licenses? Why do you need them? Manufacturers sell licenses. Each license allows me to buy and sell a certain brand of products. I already have several basic ones, but you'll need to buy more if you want me to bring in different brands. Many of the best licenses are hard to get, but they're well worth the cost if you can find them. What do the different manufacturers offer? There are too many for me to keep track of, but each license will explain what it's good for. Ok. What are licenses? Why do you Manufacturers... Many of the best licenses are hard to get, but they're well worth the cost if you can find them. How often will you get new items? Well, that depends on how many licenses you've purchased, but I'll rotate items on a regular basis regardless. And anytime we land someplace with a big enough port, I'll buy, sell, and trade whatever I can. Check back often. I need to move items quickly, so only the most basic items will be stocked consistently. Va. Let's see what you got. You bet, Commander. Podré comprarme varias cosas. Esto me agrada. Podría comprarme cosas, pero tengo que convertir cosas en Medigel. Las armas que tengo. Este códice. Nada, nada. Ok, ya voy por arriba. Sí, ya es todo.
Tecnología. La biótica manipula campos de efecto, es lo que estaba hablando de la biótica. Lo que tiene Kaidan, básicamente. La biótica manipula campos del efecto de masa mediante docenas de nódulos de elemento cero que hay en el sistema nervioso. Esos nódulos reaccionan con los estímulos eléctricos del cerebro. Los amplificadores permiten que los bióticos sincronicen los nódulos, de manera que puedan formar campos de tamaño y la fuerza suficientes como para que tengan usos prácticos. Los amplificadores pueden mejorar una disciplina o un talento. Un implante es un puerto de interfaz implantado quirúrgicamente en el que conectan los amplificadores. En el caso de los humanos, los implantes se suelen colocar en la base del cráneo, por comodidad, y el usuario debe tener mucho cuidado para mantenerlos limpios. Ok. Los puertos de implantes admiten gran variedad de amplificadores y hay un floreciente mercado de modificaciones y mejoras. Los implantes y amplificadores de la mejor calidad son fabricados por las artesanas Asari, pero los implantes L3 de la Alianza que comenzaron a utilizarse en el 2170 han supuesto un avance significativo. Los L3 son los mejores, se supone, para los humanos. The Mako infantry fighting vehicle was designed for the System Alliance's frigates. Though the interior is cramped, an M35 is small enough to be carried in the cargo bay and easily deployed on virtually any world. With its turreted 155mm mass accelerator and coaxially mounted machine gun, the Mako can provide a fire team with weapon support as well as mobility. Since Alliance Marines may be required to fight on any world, the Mako is environmentally sealed and equipped with microthrusters for use on low-gravity planetoids. The Mako is powered by a sealed hydrogen-oxygen fuel cell and includes a small Element Zero core. While not large enough to nullify the vehicle's mass, the core can reduce it enough to be safely airdropped. When used in conjunction with thrusters, it also allows the Mako to extricate itself from difficult terrain. Se va a usar mucho aquí ese juego. Después en el 1, digo en el 2 y en el 3 ya no aparece. Biotics is the ability of rare individuals to manipulate dark energy and create mass effect fields through the use of electrical impulses from the brain. Intense training and surgically implanted amplifiers are necessary for a biotic to produce mass effect fields powerful enough for practical use. The relative strength of biotic abilities varies greatly among species and with each individual. There are 3 branches of biotics. Telekinesis uses mass-lowering fields to levitate or impel objects. Mass-raising kinetic fields are used to block or pin objects. Spatial distortion uses rapidly shifting mass fields to shred objects. Most organic species are capable of developing biotic abilities, though there are risks involved. Biotics are the result of an in utero exposure to Element Zero. This usually causes fatal cancers in the victim, but in rare cases, it coalesces into nodules within the fetus's developing nervous system. Verga. Element Zero can increase or decrease the mass of a volume of space-time when subjected to an electrical current. With a positive current, mass is increased. With a negative current, mass is decreased. The stronger the current, the greater the magnitude of the dark energy mass effect. In space, low-mass fields allow FTL travel and inexpensive surface-to-orbit transit. High-mass fields create artificial gravity and push space debris away from vessels. In manufacturing, low-mass fields permit the creation of evenly blended alloys, while high-mass compaction creates dense, sturdy construction materials. The military makes extensive use of mobility-enhancing technologies, with mass effect utilizing fighting vehicles standard frontline issue in most military forces. Mass effect fields are also essential in the creation of kinetic barriers or shields to protect against enemy fire. Omni-tools are handheld devices that combine a computer microframe, sensor analysis pack, and manufacturing fabricator. Versatile and reliable,
An Omni tool can be used to analyze and adjust the functionality of most standard equipment, including weapons and armor, from a distance. The fabrication module can rapidly assemble small three-dimensional objects from common reusable industrial plastics, ceramics, and light alloys. This allows for field repairs and modifications to most standard items, as well as the reuse of salvaged equipment. Omni tools are standard issue for soldiers and first-in colonists. Ok. Las comunicaciones en tiempo real son posibles gracias a que cada red de masa cuenta con una red de cargas o boyas de comunicaciones que se comunican en cadena mediante láseres. Las boyas de comunicaciones están distribuidas según un patrón que parte de cada relé de masa y son un poco más que un cúmulo de relés de masa primitivos en miniatura. Cada boya individual está conectada con otra boya equivalente a la red, de manera que se crea un corredor de espacio de baja masa. Por esos conductos, entre comillas, de espacio MRL, se envían transferencias por láser de rayo denso, que permiten una comunicación virtualmente instantánea con cualquier punto de la red. A su vez, la red se comunica de una región a otra mediante láseres de comunicaciones que pasan por los relés de masa. Gracias a ese sistema, el único retraso que se produce es el retraso lumínico que haya entre la fuente de la emisión y el destino y la boya más cercana, siempre y cuando cada una de las partes permanezca a medio segundo luz o menos de las boyas. O sea, ¿qué? 1500 kilómetros. 1500. Perdón, 150.000 kilómetros. La comunicación parecerá ser en tiempo real. Como hay boyas en todas las zonas transitadas, es muy fácil poder disfrutar de las comunicaciones instantáneas ilimitadas. Las naves solo sufren retraso cuando están en rutas de espacio profundo alrededor de los gigantes gaseosos no habitados del exterior de los sistemas y en otras zonas no civilizadas. Ojalá algún día sea así. Ok. Ash. Presley. I'm glad you're okay, Commander. Losing Jenkins was hard enough on the crew. Digo, no se vuelve a hablar de Jenkins después, ¿sabes? Entonces, no se me da risa. Manual. Alianza de sistemas. Carga militar. A tierra o en tierra. Perdón. Con una tripulación abandonada. Perdón, ay Dios mío. Estoy digiriendo. Cuando una tripulación abandona su nave espacial, se dice que está en tierra o que va a tierra. Aunque eso normalmente se refiere a estar en un planeta, también se puede referirse a estar en una estación espacial. Levar anclas. Cuando una nave suelta de todo en el equipo que se une a la estación espacial o a un muelle de superficie, se dice que eleva anclas. Entendido. Es la manera educada de confirmar una orden. Si te piden que ataques una posición, la respuesta correcta es entendido, señor. Si te preguntan, ¿estás orgulloso de ser un marine? La respuesta correcta es sí, señor. De inmediato. Quiere decir que sea lo que sea, se hará cuando antes. Ni hablar. Significa que algo se anula o se detiene. Puente. El centro de navegación de la nave espacial. Y es donde se encuentra el timón. Donde está Joker. Colgar de los pulgares. Así se denomina a un procedimiento disciplinario no judicial que dirigen los comandantes de las unidades. Puesto de mando. En ese centro de mando de la nave espacial, el puesto de mando está lleno de lecturas de sensores que permiten extraer datos del caos de combate. Control de daños. Regula la conexión
Regula la contención y reparación de los daños de la nave. CME. Contramedidas electrónicas. Las CME se utilizan para evitar o interferir los sensores enemigos y van desde el enmascaramiento pasivo de misiones hasta las interferencias activas. Paseo por el exterior. Se trata de actividad extravehicular. Bueno, vas con el Mako, básicamente. Es el tiempo en el que pasa en un traje presurizado fuera del vehículo, nave o estación espacial. Ah, bueno, ok. Como lo que hice en Eden Prime, pero en otro planeta, por decirlo así. Flanco. El flanco es el lateral de una formación militar. Como sus interiores están encarados hacia el otro lugar, un enemigo que ataque por el flanco podrá desorganizar la formación con más facilidad. BCC. Verde como el campo. Es un término que designa al personal con poca experiencia. Ah, ok. Tierra, la superficie de un planeta. Timonel. Es el miembro de la tripulación que pilota la nave. Ladar. Detección y cálculo de distancia por láser. Es un sensor activo que utiliza reflexión del láser en un objeto para determinar rumbo. Ya lo habíamos leído eso. Radar tiene superficie resolución como para poder convertir datos en una imagen. Ya lo habíamos hablado. Equipo de tierra. La tripulación es una nave espacial que se envía a las misiones oficiales en tierra. Modo sigilo. Es un viejo término de submarinos que se usa a bordo del Normandía, de la nave en la que estamos, cuando los sistemas de sigilo están activos. Situación. Forma de decir un informe de la situación, es decir, una evaluación de la situación militar actual. Del espacio. Alguien que ha pasado casi toda su vida en el espacio. Oficial ejecutivo. Es el segundo al mando en una nave de guerra de la Alianza y que es responsable de todos los asuntos administrativos y personal. Ese es este morro. Presley. I get silly, like something lost my Philly. Been known to pop a pilly and cop a check with Billy. My heart be pounding, I sweat so much I'm drowning because my show's astounding. And Fago grape I'm downing. Abracadabra.